السلام عليكم. لي فيرب داكسيون غادي نشوفو الفرق اللي كاين بيناتهم وشنو المعاني ديال هاد لي فيرب هادو كيفاش كنجاوبو عليهم. Premièrement, relever, extraire un concept, un élément, un fait, une idée, une technique qui apparaît d'une façon explicite dans une situation. يعني كنستخرجو واحد l'élément واحد l'idée اللي كاينه d'une façon explicite يعني واضحه كتكون مباشره في لو تكست كنجبدها. اوكي هذه هي relever. Dégager. Regardez, dégager, c'est extraire un concept, un élément, un fait, une idée, une technique qui apparaît d'une façon implicite dans une situation. Donc, le farq li kayn hadi explicite, hadi implicite. Implicite, c'est-à-dire d'une manière indirecte. يعني ما كتكونش واضحة عندنا نيشان في لو تكست ولكن كيعطيونا دي زيليمون اللي كيساعدونا اننا نستخرجوا هاد ليدي هادي. بحال مثلا parfois كيقولك dégager par exemple une théorie de sous-développement objet du texte. وعطاونا في لو تكست des informations مثلا عطاونا dualisme عطاونا le manque d'intégration. Donc هادو donc يعني la théorie نجات d'une manière implicite. يعني هاد les éléments هادو vont nous aider à déduire à dégager هاد la théorie هادي اللي هي ديال فرانسوا بيرو. OK هذا الفرق اللي كاين ما بين relever و dégager. Donc relever كتكون بطريقه مباشره في لو تكست و dégager ما كتكون بطريقه غير مباشره يعني كيعطيونا شي حاجه à travers duquel كنوصلوا la réponse ديالنا. هذا les différences. Citer, dire avec précision, nommer sans aucune explication un élément, un auteur, un principe. يعني غادي نعطيهم les connaissances ديالنا بلا ما نشرحو. مثلا نقولك citer par exemple une dépense budgétaire ordinaire, citer une mesure protectionniste, ainsi de suite. يعني c'est les connaissances. Caractériser, spécifier les éléments déterminants, les traits principaux et les signes distinctifs d'une situation, d'un principe, d'un événement, une politique, un phénomène. Caractériser en bref هي relever une caractéristique. هذه كتجي beaucoup plus في la partie ديال les marchés. كيقول caractériser les composants du marché مثلا كتشوف l'offre واش تزاد واش نقص اوكي ولا demande ainsi de suite. وكيستعملوها également حتى في caractériser la politique par exemple monétaire ou la budgétaire تخرج مثلا donc les actions. OK هذا ce qu'on appelle caractériser هي relever une caractéristique d'un événement, d'un principe. C'est qu'à partir du texte bien sûr mais caractériser même le texte. calculer كلشي كيعرفها واصلا كيعطيو في الامتحان دي زانكس ديال فيه باش تكتب لا فورمول لابليكاسيون نيميريك ريزولطا قاعده تطبيق حرفي ولو ريزولطا. lire dans la signification d'une donnée un chiffre une valeur un ratio un taux une tendance. lire مثلا كيعطيو كيما on a déjà vu dans les exercices كيعطيك مثلا واحد لو شيف بحال مثلا لو بي بي كدير لا ليكتور ديالو. باش كندير لا ليكتور كنرجع كنشوف شنو لا ديفينيسيون ديالو ا بارتير من لا ديفينيسيون كندير لا ليكتور. مثلا لو بي بي سي لا ريشيس créée par les agents économiques résidents à atteindre ou la atteindra. OK اولا مثلا كنا في les échanges extérieurs مثلا خرجنا la balance commerciale déficitaire on va dire que au Maroc le déficit commercial s'élève ainsi de suite. هذا la lecture. nommer attribuer un nom à un élément يعني كتعطي سميه. اوكي مثلا هنا بوكو بليس كتجي في هاد نومي بزاف الامتحانات كيعطيوها في لوتو دو كروسونس ولا في شي طو ديال لي زيشونج اكستيريور ولا في شي طو ديال لي زاغريغا. اوكي هذا هو الفرق. دونك lire regarder une phrase sur la base ديال la définition ديال داك l'élément concerné ou nommer كتعطي سميه. retrouver c'est refaire la démarche de calcul يعني مثلا شي حاجه محسوبه وكتعاود تحسبها كتعاود تبين هذاك مثلا كان عطاونا مثلا لو طو دو شوماج محسوب نعاودو نحسبوه مثلا هي recalculer retrouver هي recalculer.
Identifier, c'est déterminer à partir d'une situation la nature d'un élément. يعني غادي نخرجوا من واحد la situation يعني sur la base du texte un élément اللي واحد le nom واحد le type واحد catégorie. هذه كتجي بزاف في المارشي كيقول لك identifier le type de marché selon l'objet ou là selon l'origine. واش monopole واش oligopole etc. OK هذا هو donc l'élément. Qualifier, c'est associer une qualité non nature à partir d'un ensemble de caractéristiques. C'est des caractéristiques de la situation. مثلا في les marchés يقدر يقول يعطيك مثلا يقول qualifier la situation du marché monétaire. Okay? Wesh la surliquidité ou la sous-liquidité ou la qualifier la situation du marché du travail à l'époque sur la base du texte. Okay? Par exemple la situation des lois le chômage le cas de qualifier ou la qualifier également la politique monétaire ou la budgétaire adoptée par le Maroc. Déduire, c'est faire ressortir une donnée, une règle, formule, valeur, à partir des résultats, des situations, de décisions, de faits. On va déduire une donnée. يعني غادي نستخرجوا واحد يعني نديروا استنباط plutôt استنباط ديال واحد لا دوني بارفو كيعطيونا شي مرات دي غرافيك وكيقول لك sur la base ديال هذاك لو غرافيك تخرج مثلا واحد لا دوني كونسيرن. اوكي هذا هو ديدوير. هذه كتشبه شويه لديغاجي غير هنا هاد ديدوير سي بوكو بلوس كيربطوها بزاف دي شيفر. اوكي ندوزو l'autre. Expliquer, faire comprendre, faire connaître en développant le détail des situations, soit les causes, les faits, les différents éléments imbriqués. يعني اشرح soit les causes, les effets, etc. ولكن هاد expliquer كتجي فيها بزاف ديال le genre de question. كاين شي مرات كيقول لك expliquer l'évolution. قال لك expliquer l'évolution مثلا du chômage au Maroc en مثلا 2022. OK هذه من لو تكست ولا من لي كونيس؟ بيان سور سي من لو تكست. دائما اكسبليكي ليفوليسيون سواء من لو تكست سواء داك لو طابلو اللي كيكون مع لو تكست ولا هكا دي غرافيك اللي كيكونوا مع لي دوكيومون. اوكي دائما اكسبليكي ليفوليسيون ماشي من عندكم سور لا باز دو دوكيومون يعني دي دوكيومون كل سوا غرافيك ou bien un texte. Expliquer le passage parfois كيسطروا على واحد الباساج كيقول لك شرحوا هذاك سي بريسك à 100% من لي كونيسونس. parfois كيكونوا عندنا quelques éléments في لو دوكيومون كيساعدونا باش اننا نشرحوا. اوكي كاين شي مرات كيقول لك expliquer en illustrant. اوكي يعني غادي تشرح ولكن vous allez illustrer c'est-à-dire vous allez donner sur la base des chiffres. Illustration beaucoup plus en économie c'est avec des chiffres. surtout expliquer en illustrant يعني تشرح وتزيد تعطي تبينها à travers des chiffres. c'est comme des agrégats, c'est comme des politiques etc. هيا voilà اللي هضرنا عليها. donc illustrer c'est éclairer à l'aide d'exemples une notion, un principe. mais on peut également illustrer à partir d'une notion, à partir d'un principe. ok ماشي à 100% illustration c'est les chiffres. ok mais une bonne partie des documents des examens jettent l'illustration بزاف كيعطيوها avec des chiffres. ok illustration avec des notions, avec des principes كتجي beaucoup plus les examens d'organes. ok préciser c'est fixer nettement à partir d'une situation un ou plusieurs éléments, idées, règles, principes, causes, connaissances. Préciser c'est presque dans la majorité des questions que j'aime les connaissances, mais c'est sur la base de vos connaissances que vous maintenant préciser par exemple l'utilité par exemple du carré magique, préciser par exemple le rôle du marché financier. ok او لا يدير مثلا شي une précision يربطوها مثلا شي حاجه عندها علاقه شي précision quelque chose من le texte ولكن راه le texte il va juste vous aider باش انك تعطي من les connaissances ديالك. هذا هو لو كان ديال بريسيز اللي هي كتحدد
كما قلنا donc les connaissances ou parfois كيربطوها مع le document ولكن le document va juste vous aider à trouver la réponse. Montrer et à donner les informations nécessaires pour justifier une idée, un fait, un événement, un concept, une réalité. مثلا بزاف كتجي هذيك يقول لك montrer si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée. OK, يعني c'est à partir des connaissances. كيقول لك montrer ولا كيبدلوها كيقولوا vérifier. ولا مثلا montrer عاود que une condition de la concurrence pure et parfaite, مثلا montrer que l'homogénéité est vérifiée ou pas. OK, هذا donc il y a يعني montrer. Interpréter, c'est donner un sens à un élément, ça peut être une donnée, phénomène, situation à l'aide des données disponibles sans émettre un jugement de valeur. Et interprétation, il y a une description de ce que je constate en fonction des informations disponibles. Il parfois que l'interprétation de la structure, مثلا le PIB du Maroc, مثلا la structure le budget de l'État, la structure مثلا les échanges extérieurs le Maroc, parfois l'interprétation de l'évolution du PIB. OK, et des documents فيهم des valeurs, ça peut être des variations, ça peut être des parts. وكنشوف مثلا الا كانوا كيهضروا على لا ستركتور راه كنشوف شكون اللي عنده لا غروند بار انسي دو سويت. كانوا كيهضروا على لي زيفوليسيون كنشوف شكون اللي عنده اون ايفوليسيون ريغوليير اي ريغوليير انسي دو سويت. ولكن ما كندير حتى شي جوجمون دو فالور. يعني جوجمون دو فالور واحد حكم قيمه. يعني ما جو دي با كو سا مونتر telle ou telle chose. OK, c'est juste on va décrire. Maintenant, commenter, donner un sens à une chose en émettant un jugement de valeur à l'aide des données disponibles, des connaissances personnelles. Commenter هي interpréter زائد jugement de valeur. هنا غادي ندير نحكم على هاد نعطي واحد الحكم. مثلا الا كانت مثلا ان دوكيمون جوست نعطي واحد لو دوكيمون مثلا واحد ليكزامبل pour vous rapprocher هاد l'idée. مثلا les échanges extérieurs عطاونا لا ستركتور ديال les échanges extérieurs du Maroc. كما كتعرفوا بان لي زيشونج اكستيريور دو ماروك تقريبا لا غروند بار كاينه مع لينيون اوروبيان انفيرون 70%. كتجي موراها لازي افيك انفيرون واحد 20%. كتجي لامريك وعاد لوسياني والافريك افيك اون بار تري فيبل. فوالا هنا كنديكري فوالا كنقول لوروبا شحال عندهم لازي لامريك ايتترا. اوكي، ولكن هاني درت l'interprétation. ولكن الكومونتير خصني نزيد شي حاجه. نزيد je vais dire que cela montre la concentration du marché marocain des échanges extérieurs marocains vis-à-vis de l'Union européenne et également montre la faiblesse ou bien la faible diversification des échanges extérieurs marocains. OK, هذا exemple ديال jugement de valeur. يعني كتدير une description ou que تزيد شي حاجه على les connaissances. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé quand même à distinguer les verbes d'action. Et bon courage.